কথা বললেন না। जमीयत उलमा मगरिबी बंगाल की जानिब से अल्लाह रब्बुल आलमीन के भरोसे पर हम लोगों ने मुनाकिद किया है। परवरदिगार आलम का फजल एहसान है कि हमें आपको एक साथ कलकत्ता के शहर और इस सड़क पर सच्चाई के साथ आवाज बुलंद करने का मौका अल्लाह ने दिया है। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व शुक्र व निअमा। ये इजलास हम लोगों ने आपकी धड़कन, आपके दिल की बात, आपके फिक्र को कदर करते हुए ये इजलास हमने बुलाया है। आज के ये इजलास आकाए दो जहां नबी करीम सैयदना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारे में जुबान दराजी करने वालों को हम अल्टीमेटम देना चाहते हैं। हमको आप हमें गाली दी, हमें बर्दाश्त है। आप बोल रहे थे ऐसे भाई तो होगा, आप हमें गाली दे, हमें बर्दाश्त है, लेकिन हमारे प्यारे नबी से छेड़ करेंगे तो हम दिल जान से इंशाअल्लाह उसका मुकाबला करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। ये बात ईमान का तकाजा है और ईमान की गैरत है कि हमारे प्यारे नबी को जो चाहेंगे कहेंगे, ऐसा होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। ये एक तदबीर से आएगी। इसके साथ साथ बैतुल मुक़द्दस हज़रात अंबिया किराम का वो मरकज है, उस मरकज को आज उखाड़ने की कोशिश की जा रही है। बैतुल मुक़द्दस को, वहां के जमीन को राजधानी करार देकर फिलिस्तीन को आजाद मुल्क बनाना पड़ेगा। ये आवाज दुनिया भर में हम देना चाहते हैं। तीसरा मुद्दा मस्जिद, कब्रिस्तान, ईदगाहें, खानका, मदारिस, ये औकाफ हमारी मुसलमानों की जाती मिल्कियत है। इसमें छेड़छाड़ हम होने बिल्कुल नहीं देंगे। ये इसके अलावा कौमी भाईचारगी, इसके साथ साथ मुल्क मिलजुल कर रहना चाहते हैं। कुरान और हदीस के मानने वाला कभी शैतानी काम कर नहीं सकता, लोगों के दिल को दुखा नहीं सकता। इसलिए बिरादरान वतन के साथ हम मिलजुल कर रहेंगे। इन मुद्दों पर हम इंशाअल्लाह आपसे बात करेंगे। खुशी की बात है, फुरफुरा शरीफ के जो बड़े बुजुर्ग थे, उनका पोता सलमान सिद्दीकी साहब तशरीफ लाए हैं। अपने तो जाइए, सलमान सिद्दीकी साहब से फुरफुरा शरीफ থেকে আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এরপরে বসিরহাট হযরত আল্লামা রুহুল আমিন সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বাংলার বিদগ্ধ আলিম ছিলেন, তারও পুত্র পোতা হুমায়ুন আমিন সাহেব এসেছেন। তুমি দাও বসিরহাট থেকে। আমাদের কলম পত্রিকা যিনি সম্পাদক এবং মূল জনাব আহমদ হাসান ইমরান সাহেব এসেছেন, আপনারা তাকেও স্বাগত জানান। তাছাড়া হাইকোর্টের দীর্ঘ যুগের প্র্যাকটিস করেছেন ওয়াকাফ বোর্ড নিয়ে জনাব আব্দুল সামাদ সাহেব, আমরা তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এসেছেন সৈয়দ শামসুল আরিফিন সাহেব, আর একজন বিজ্ঞ হাইকোর্টের প্রাচীন আইনজীবী। এরপরে আরশাদ মাদানী সাহেব পশ্চিমবঙ্গের জন্য আমিরের শরিয়ত মনোনীত করেছেন আমাদের মাওলানা মনজুর আলম সাহেব। একটু দাঁড়ান, মাওলানা মনজুর আলম সাহেব
এছাড়া আমাদের এখানে আরো ভাইরা আসবেন। আমরা আপনাদের কাছে সময় চাচ্ছি, খুব বেশি নয়, ঘন্টা দেড়ের মধ্যে শেষ করব। বসবেন তো? ঠিক, বাস। এবং আশেপাশে কোনো ময়দানের জায়গা নেই। 3-4 লক্ষ মানুষ এসে গেছে, কেউ এটা ফুলিয়ে 10 লাখ করবে। 4-5 লক্ষ মানুষ ডান দিক খুলে দেবেন, সামনে ডান দিকে। ঠিক আছে, তোমরা কাছাকাছি দাঁড়াও দাঁড়াও, আপনারা বসে যান বা সাইড সাইডে দাঁড়ান। এখানে গাছপালা ছেঁড়াছিড়ি, এই আপনার ব্যারিকেড করা আছে, এগুলো আপনারা হাত দেবেন না। নিজেদের সৌজন্যতা এই যে আবার তো বসো বসো, এই যে পাগড়িওয়ালা বেরিয়ে চলো, বস। কি আশ্চর্য কথা, চলো, আরে বসো। এখন আপনাদের সামনে খুব জ্বলন্ত বিষয়। এখানে এদিকে আসবে না, এদিকে নয়, আবার এখানে উঠবেন না। বাস বাস বাস, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখুন, এখানে উঠবেন না, এখানে গাছে উঠবেন না। ভেঙে গেলে কে দায়িত্ব নেবে? আরে ভেঙে গেলে কে দায়িত্ব নেবে? হাত পা ভাঙলে আপনারা এইভাবে আসবেন না। এখন আপনাদের সামনে পুলিশ বন্ধুরা আছেন, একটু দেখে নেবে। এখন সবথেকে বড় একটি প্রস্তাব আপনার হাদিস শরীফে আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রতিটি মুমিন মুসলমান যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে, তার সন্তান সন্ততি, প্রিয়জনের থেকে ভালো না বাঁচবে, ততক্ষণ পরিপূর্ণ ইমানদার হবে না। এই প্রস্তাব আমাদের আমিরে শরীয়ত এবং রাবেতা বোর্ডের রাজ্যের সহসভাপতি বিদগ্ধ আলিম মাওলানা মনসুর আলী সাহেবকে বলবো, ইনি এই প্রস্তাব আপনাদের সামনে পেশ করুন, সমর্থন তারপর আপনারা দেবেন। আমার স্টেজের ডান দিকে একটু ভলেন্টিয়াররা লক্ষ্য রাখবে। তোমরা এদিকে চলে এসো, এই পাঁচিলটা ভেঙে পড়ে যেতে পারে, তোমরা একটু গার্ড দাও। ভলেন্টিয়াররা এই সাইডটা গার্ড দেবে।